Nanya bagi nasing tongsa khapang ni joto takte buksono lamsogo tini jorani kok pandawo tini 3 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারি tini সালাব কতর কতর কক থইজো খান্দর ni bagi bubagra sisi tini rajano rogi mia hor kothugo singhason judisthirni yakni mamui phemeni singhason no motai rejakha bubagra sakbai thang thangai sengti saka tai rastriyo morjada mahike police ben tamui o motaino kobom rekha abai baksano yang hoda okra rongno bahanyo mia bubagrani mukumu mari nei koyen rekha puisa puisa o sijak bubagra nukungni bana aboni mari ke osamotai o khibijakha osao phai mia saltan sal belaike bana kotongkha hoda okra rongtui bahanyo hosom bujon khlaijakha aboni update rok nang ren rekha ingkai koyen je bagjak mani mangpri bonor tuk nuk bai khana chi joran kok pandawa abo bo kaisa sung muitu gunang sung phunu ekhatai sa phunuk nai buini dofani ba kubuni channel logoto aba hai phunuk gya phiaba sung sini siri ti tongkho sung mani lai tongkho sung kathang tongna bagi chini akini tongo mathang man harak nai abun bagi sung ki hama phunuk nai nai jaji bubagra mia koyen domani ingko rastriyo sedut dui nai singhason baruk mani tai hoda kra rong tui juli tong mani kaisa mangpli Sumam. Yang Kocok. Enggak tahu lagi ngomong apa sih. Pada lamar. Wah, nong kayak gitu. Masa. Pernah kan ya? Remoain sorry थोड़ा साइड से लेना Gai kabar tade busong norok bubagrani mukum koin pamani nukna rasinghasono khulumai koin kaisi namani hoda okra rok parike osamotayo tuinai tabubo palia ko Agartala osanali tonglai ko je koto osakaini rok niaro phiaba dosomi rogo hingkake je nogo motai kayo borok khibrakha dosomi ni salo ge tini hingkangkai club rok no tur khibna sengmaikha tini bahanya phungni simino police rok tiasa rok ni kerak naikol mungni bisingtinyo osamotai khibilaibani hasteni kereng jagao nukjakha hasteo miyani simi tini sanja jora 1653 ta motai khibjakha পুলিশ হেডকোয়ার্টার সাকলাইখা সালথাং হাং কর সিমিনো 494 টা সিপি দলাবো 134 টা গোমতী ডিস্ট্রিক্টে 137 টা দক্ষিণ ত্রিপুরাও 122 টা উত্তর ত্রিপুরাও 197 টা ঊনকোটিও 119 টা ডলাইও 159 টা তাই খুয়াই জেলাও 291 টা তাই খিবিজাক রাখা তাই বো খিবিজাক নাই টংবাইখো इंकाय पुलिस साकलाइखा तिनि बाहायनो हरकुथुक जरा मताय खिबिजागनाय जत करागनाय मथां खलाइजाखा आरो बाक्सा सुवाग नङै वालाय मानो नियाखे तैयो कलगै मानो आबन बागै बेबा करागनाय मथांनि बिसिंथै सामुं खलाइजागै टंखा इंकाय तिनि बाहाय पुलिस टिएस आरो माजों बायनो प्राय 85 ता जागाव मताय खिबिजाखा हास्तेव टाकलाय मताय काइजाखा जतय 2983 ता असामताय काइजाखा इंकाय फरिकाय असामतायनो किटिंगै मताय खिबिनानि आबनो तैबो काइसा पान्दा संसाजागो साबनि असामतायनि आइथको खनै बाताबाति इंलायमानि बतंगो आबो सामुं सालचंजखा खना सारिक 5 ता जराबो चेंगेरनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा आबगिनो खना जे कार्निभाल नो आ पान्दानो मायर गमन इयाकेबा आमा सानो खिबिना हनै tlangmani इंकाय अ पान्दाव आगरतला बेलाखेनो पुलिस दाबो कराखे मरे सामुं खलाय टंखा पुलिस हेडक्वार्टर एसपी राजीव देव साका कार्निभाल अजंता प्रसाद बसांग सिमी सेंजागनाय आरो सिमी जैक्सन गेट कामान चौमोनी
সূর্য চমহনি পোস্ট অফিস চমহনি প্যারাডাইস চমহনি তৈ বটতলাতৈ 10 গাত জরা মতাই খিবিজাগনাই আর লামা বতক খিবিনানি বাগি বতাং বতাंखा थांलाय मोसालाय थांमोन आबनो कार्निभाल आ जराव गारि बेलायखेनो ट्राफिक कराकनाय गारि माहाबियां उनाय कार्निभाल नि जरा 5टा नि सिमी आयंगताय हर आर बिसिङाव चिल्ड्रेन पार्क आइजिएम चमहनी बटतला टीआरटीसी कमप्लेक्स गान्धीघाट डिसिमी रामकृष्ण मिशन पूर्व आगरतला थानानि उक्लुक्तैखे महानामंगन तै उमाकान्त स्कुल माठ मालखुं पार्किं खालायजागनाय रेल तै बिरखुंनि जे अंखरै फायनाय हापायै बरनि बागिसिमी लामा कायसा खलकजाक तंनाय आ थाइरगनो मियानि सिमी थाङै नायदोंमोन मेयर दीपक मजुमदार चिनिया फाव दीपक मजुमदार जे बत आगरतला मिउनिसिपाल कर्पोरेशन मेयर बा बिनि आगोनो बारजा कतर बनो बाहाय बाहायके गतलांनानै आबलतैनो बकसो नायमानि मांफ्रि कासे फैका चिनि कक्थुमो ओंखाय जे ताबो कार्निभाल न तैनि खाथंलायमानि इंकाकाय दङ असामताय खिबलायमानि बिसिंतै असामतायो साव बिसि नायथक आबनो नायबो प्राइस रजागो ओंखाय मायर गमन न तैनाय असामताय ओ मेयर आबताम माने अच्छा जेहेतु प्रोग्राम याको खना नायबा मियासि विजिट खायोबो आबनो तीबो तियार नङै दङ नै साइ खनारगा मेयर दीपक मजुमदार किन अबहायनियो कायसा हालाव फाइकाय जों तेबो कक्टमा दङ असामतायनि कितिङै बुलाय टकलाय मानिबो कक्टमा चिङाव कमनि दङ आरो बिसिङाव मिया सिटी सेन्टर बसकाङो पुलिसनि बसकाङो बुलायनाय हिसांनै नाखादोला कालायमानि कितिङै क्लाबनि बरक बाय बुजाखा आ बुजाकमानि थाङै नायखा मेयर दीपक मजुमदार बुनाय रकनो कि याकारजा गला केरं बिनि लामाति बसामखानाय हनै साका आमनो कारै जे बुनाय रमजाकमानि आबनो बाहायनो तेबो बुनाय दंखो बनो मारमनो हिनि तिनि उनको क्लाबनि बखाक्तै मनिटरिं सेलनि बखाक्तै कांग्रेसनि बदलनि बखाक्तै बाहायनो दाबि खालि तंलायबायखा आवालाय मुं आबुलै मुङो रमजाकना उनथुंनाय खालायनि दीपक मजुमदार आबो विजिट खायमानि यागुलो साइ खानारमानि कक दङ ओ जे बुजाकलायमानि न तैनाय सिनिया फाव जे दीपक मजुमदार आज हस्पिटाल क्लाइजाक बुजाकनाय न नायमानिबो मांफ्लि दङ थैकानि बाक्सा सालाय दंबायो आबनि मांफ्लिबो जों आंटेक्सन और कक्थुम रबानो अब नायपायग्रादि दीपक मजुमदार खगो राजनगर वेस्ट জনগণতা ডেলিগেট সংলগ্ন অন্য সাথী মানুষের নিয়েছে এই এলাকারই বসবাসকারী মুসলিম সংকট দাস তাকে দেখে এখানে একটা পরিবেশ ঘর ছিল একরকম এটা যারা কাজটা করে কন্ট্রাক্টার তারা শেষ ছিল এখানে দেখে নিয়ে গেছে গিয়ে তার সঙ্গে জবরদস্তি করার চেষ্টা করেছে যে তারাও তাকে মারধর করেছে প্রচণ্ডভাবে এবং শিক্ষাগত খুব হয়ে গিয়েছে এগুলো হলো অভিযোগ ওদের মা বাবা প্রথমত আগে নেওয়া হয়েছে বা এখন জীবনকে আছে তাকে ভালোভাবেই মারধর করা হয়েছে আমরা যাই হোক এরা পুলিশে জানানো হয়েছে পুলিশ তদন্ত করছে শঙ্কর দাস এখন পলাতক ফাঁস পাওয়া যায়নি তার নির্দিষ্টে আটক করেছে পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী আমরা বলবো যে প্রকৃত দোষীকে যাতে গ্রেপ্তার করা হয় সেখানে শাস্তি ব্যবস্থা করা হয় কারণ এটা নিরীহ 14 বছরের মেয়ে ক্লাস 9-এ পড়ে তার উপরে বাস্তবিক অত্যাচার এটা জঘন্য বলবো যে বিচার হবে আমাদের সরকার এই দিকে একদম যেভাবে কাজ করেন সেই বিষয়টি আমার ধারণা যে একদমই আসামকে ধরা সম্ভব হবে আমাদের পুলিশ চেষ্টা করছেন এবং আমাদের এলাকার লোকও এদিকে লক্ষ্য রাখছেন আমাদের কর্পোরেটররা আসছেন আমাদের মন্ডল সভাপতি আমাদের যারা কার্যকর্তারা এই এলাকার লোক সংগঠিত হবে সকলে মিলে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছেন এবং দোষীদের গ্রেপ্তার তারা চাইছেন আমিও চাইছি আমরা বিধায়ক হিসেবে আমি বলবো যে আমাদের পুলিশ বা আরক্ষা দপ্তর এর মধ্যেও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে না যেহেতু উনি ওই জায়গারই ব্যবসায়ী আপনার এখান থেকে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে कक्टमा जे ताबो मेयर दीपक मजुमदार नाइमन हिकाय राजा खरागतालनि पश्चिम बखाग 19 जिहनि उमर सगिया बरिनो कायसा कलाइजाक मानखा बलंग आपनो
জিবি হাসপাতাল তো জাখা সাগনাই যাই তো আমন থাঙি নাইখা দীপক মজুমদার বড় নাইমানি ইয়াগুলো খাইनो মাজরানাनि सानखा नाजि असाजराव जे अबाहाय बोरैबो सारावनो गोबां दुखु मानखौगो आबाहाय जेमन सिटि सेन्टार बा मिया बुजाखा इनके आरो बसाय बाहि बुजागि जेल गो थांजा हस्पिटाल गताबो आमनो मारमनाय हिनि सालाय प्रदेश कांग्रेस ताइ मनिटरिं सेल बर कनिनो डेपुटेशन लेखा खरनायगेरि कांग्रेस नि बोरै बदल लक नि दामो অন্যের নামে এত ঢাকঢোল ঢপকানি না চারিদিকে, অথচ তাদের পুলিশের সামনে এবং লোকালয়ের মধ্যে তাদের ভয়ভীতি বলতে কোনো কিছু নেই। পুজো দেখতে বেরিয়েছে, তাদের সঙ্গে বৎসা, তার মধ্যে বৎসা তো সাধারণ ব্যাপার, তার মধ্যে রক্তাক্ত মহিলার হাজবেন্ডকে আহত করেছে এবং বাচ্চাকেও তৎসঙ্গে আহত করেছে। মানে এটা কিসের সুশাসন, এটাই আমরা বুঝতে পারছি না। আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যে সরকারের সমস্ত মন্ত্রীরা পুজো উদ্বোধনে ব্যস্ত, কাপড় বিলিতে ব্যস্ত, কিন্তু তারা এইরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে। যদিও একজনকে অ্যারেস্ট করেছে, কিন্তু তারপরেও আমরা থানায় এসে দেখলাম যে ভদ্রমহিলার হাজবেন্ডকে আহত করা হয়েছে। এই মহিলা এসে দেখেছে আরেকজন আসামি ওনার সামনে, দেখে মহিলা চিৎকার করে সেন্সলেস হয়ে গেছে এবং আমরা এসে পুলিশ সহ পাঠানো হয়েছে হসপিটালে। কিন্তু মানে এইভাবে যদি আসামিরা চারিদিকে ঘুরতে থাকে তো আমাদের মানে এই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বেহালা বাজাচ্ছেন, বাঁশি বাজাচ্ছেন, তার থেকেও উপরে উনি চলে গেছেন। যে কি गाय खाना खाना नरक कांग्रेस महिला कांग्रेस नि को ताबके निया सिटी सेंटर बस कांगो असामताय जरावनो बुलाय टकलाय माने पार्टी मुं आरो बुजाखा नारायण घोष आब्रति पश्चिम थानाव डेपुटेशन बरिखा ताई बन बने रगनो दाबि को मा रमनाय ताई गराग माजरा मारनाय हिनि सानलायखा मजदूर मनिटरिं सेल नि काजको बिप्लव कर संरक अबो खनाय जी बर थानाव पश्चिम थानाव थाङै डेपुटेशन माने को যারে লয়ে গেছে আপনার হাজবেন্ড তো মানে টিটকারি মারতেছিল, এইভাবে মারছে। আপনার হাজবেন্ডের নাম কিটা? হাজবেন্ডের নাম কিটা? বাড়ি কোন জায়গা? দুষ্কৃতি তো সেই ক্ষেত্রে মজদুর মনিটরিং সেল, যেহেতু সে নারায়ণ ঘোষ যে ইনজুর্ড হয়েছে, সে আমাদের সংগঠনের টেলিকম সংগঠনের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব এবং সে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাথে কাজ করে এবং তার সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অবগত আছি। কিন্তু যারা ঘটনাটা করেছে তারা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এই ঘটনাটা করা, অর্থাৎ আইন হাতে নিয়ে যাওয়া, সেটা একটা দুর্বলতার আমি মনে করি প্রতীক। কিন্তু আমাদের প্রশাসন খুব ভালো ভূমিকা নিয়েছে, সাথে সাথেই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে এবং পাশাপাশি যে ইনজোর্ড তাকে হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে এবং এই প্রশাসনের সেই ক্ষেত্রে আমি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু পাশাপাশি এটার সাথে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা সেই জিনিসটা প্রশাসন দেখতে হবে। যদি আরও কেউ যুক্ত থাকে তাদেরকে সঠিকভাবে তাদেরকে নিয়ে এনে তাদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমরা রাষ্ট্রবাদী সরকারকে সমর্থন করি এবং আমরা রাষ্ট্রবাদী বিচারধারা নিয়ে কাজ করি এই রাজ্যে, যার ফলে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি সবসময় বলেছেন যে আইনকে, যে আইনের বিরুদ্ধে যাবে বা আইনকে হাতে নেবে তাকে কোনো মতেই রেহাই হবে না। সেই আশা প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের আজকে পশ্চিম থানা ওসি সাহেবের কাছে আমাদের ডেপুটেশন দেওয়া এবং আমরা সেখানে ডেপুটেশন দিয়েছি এবং আমাদের ওসি সাহেব বলেছেন যে উনি এই বিষয়ে অ্যাকশন নেবেন এবং বিষয়গুলো পুরোটা উনি জাস্টিফাই করেছেন এবং উনি বলেছেন যে আমাদের কাছেও যদি কোনো প্রুফ থাকে যে তার সাথে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা। তাই কাইসা বেলায় ওয়ানামা সিংসা যে ঘটনা অবকাকাই জেলনি খারলাইমানি কক্তমা थांनाय महानवमी साल उत्तर त्रिपुरानि कालिकापुरनि जेलनि 6 जना जेल तंनाय रक आज गाट तंनाय खरकसानो पुलिसनो बुई कलाङै खारि थांमानि इंकाय आबनो खारि थांजानि बिसिङाव ताइ खरनिनो रमिमानखा बीएसएफ रक बांलादेशआव खारि थांनाय मानि इंकाय अ खारनाय बांलादेशी
borok Tripura ha ariwo malakar bos itui Bangladesh taise thangnani bagi chesta khaimani ajarono duty khlai tongnai BSF rok borno romo Ramjani mungke Narayan Chandra Dotto binnok Bangladesh ni pheniwo aboni sikangbo Dharmanagor ni Pochim Chandrapur gram tui borok Asamo kharnani bagai saito purbono tai Khoroknwi Rommani Dharmanagor police bini mungke Abdul Fatta boni nok Asamni Sribhumi jelao Nilam Bazaro Mahanabamini Pungo Uttor Tripura jelani Kalikapur jelni je kihasek o ko kok siljajak Asami rok Asumsano jelo duty khai tongnai boi bothari klangnai phano obostha amhai 6 jona borok boi nai khari thangmani ingkai borok bai bojagui nai jelo duty khlai tongnai Gedumia marke dukhumangkha Dharmanagor hospital tabuk naijagui tongo tai khari thangjak rokni bisingo tongkho Dakai Nazim Uddin Rohim Ali Sunil Debborma tai Rozan Ali kaisa borok waisibani 6 jona ingko saja manai tongmani borok saja katiwi tongmani jailni khari thangmani patimungo Tripura kitingi belakhene oromoro nanglaikha tai khorok bori kharjakno tabuk police rok naitugui tongo kintu jailni omake অপরাধী রক খারি টংমানি বাই করংজাক টংমানি কিসাসক বর্ণ চুবানাই পুলিশ রগনো বাহিনো পুলিশ সংপ্রিগি টঙ্গ তাই সাসপেন্ড খাইজাखा खरक बरिनो खनाय जे आ कक्त मानक कैसा कल 1 तारीख को जो धर्मनगर जेल से 6 लोग भाग गए थे 6 कैदी भाग गए थे उसमें कल शाम को हमने अब्दुल पता को पकड़ लिया था हमारी टीम ने। आज BSF 97 बटालियन के इनपुट और लोकल पब्लिक की मदद से एक जॉइंट ऑपरेशन पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया जिसमें हमने नारायण चंद्र दत्ता जो कि सदर फेनी PS बांग्लादेश के रहने वाले हैं उनको भी मलाकार बस्ती से अरेस्ट किया गया है। तो अभी टोटल 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं वापस से और जो बाकी 4 बचे हैं उनके लिए भी सर्च के लिए टीम बनाई है और अलग अलग एरिया में सर्च किया जा रहा है और जल्दी हम उनको भी पकड़ लेंगे। तो हमारी टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। नारायण चंद्र दत्ता जो बांग्लादेश के थे जो कल के भागे हुए में से एक हैं उनको हमने अरेस्ट कर लिया। थैंक यू। कितने बजे पकड़े गए ये अराउंड आज दोपहर 2 बजे पकड़े गए हैं और उनका अभी ये आप देख सकते हैं अभी उनका इंट्रोगेशन किया जाएगा और उसमें क्या कंस्पिरेसी है वो लोग कहाँ का प्लान बना रहे थे और बाकी लोग कहाँ हैं वो जल्दी निकाल के बाकी लोगों को भी अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। और हमने एक टाउट भी पकड़ा जो लोकल टाउट है जो इनकी मदद कर रहा था हमें डाउट है वो मदद कर रहा था तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट चेक किया जा रहा है और उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। जो वारदात हुआ था जेल में जो वारदात हुआ था उस पर क्या एक्शन लिया गया उन लोगों को? ये हमारा जेल अथॉरिटी का मामला है जो सुनने में आ रहा है उनके साइड से एक्शन हुआ है बट ये हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते। जेल खाबानि ताते बुकसं बलाइमानि नखा जेलनि खाजामानि नखा नरा कसामते बलाइमानि नखा हा आरिओ बलाइमानि नखा रमजामानि नखा राजनीतिनि कक्टमाबो केसा दङ जदिउ नरनां महिला कांग्रेस नि बदल बखनाका हान्यो हाय 48 करम सराव परितोष देबरमा सालो कायसा कायसा बिनि जे खा साजाकमानि कक सा सावैनाय तरक तरक लुकरं मकल बसकाङाव बिनि चाया करै नि फननि चेष्टा खाइ दङ जदिउ कमेन्ट सकक के बाक्सा बनो तो चाया साइ टंखा चाजागुइ टंखा कक करै फियाबा ब 3 ताइसा हान्यो जरा कलंवा नावैनाय कक सावका जे ब तिप्रा मथा याकरै थांमानि उक्लुगो बनो थांना हनै लगी सनाय के थास थांलिया रां मानै थाङै प्रोजेक्ट मानै थाङै बहके बसिमी ताबुक साजुं माथाका रे तिप्रा मथानो आक्रमण खाइका तिप्रा मथानि 48 करम सरानि नेता ननो दोसबेरखा ब बीजेपी थांमानि उक्लुगो खनाय जाय परितोष देबरन हान्यो हाय बिनि खुगो o da sadin de borma bo press meet khayani mungui bon ni jano saw munai angle angko BJP thangsinai angle BJP thangsinai angor tongmali o jaga o system kri khano thikna ang boss jano skang saw BJP thanani hinai abon pore o jedino ang BJP join khlainani hinai bono sagada sadin tango o bahai buapurano sawo munai ang borno angko BJP thanai ni sairi hobe kiri jaga ano 25 lakh 27 lakh ni kisa nor khobor nai ni di Sadin Debor Mano cinta kuk Sadin Debor Mano 25 lakh 27 lakh ni kam tipra mothorok riwiri rikha bo kam phalai sakha apno okay kam phalai sama bai tabuk okay o jaga lubi sabo borong ni rang baglai salai tonglai meni jaga o angkri ble dina ani yak banyang bung tani ru borong ni kisa misa mantai sok dai salai ni man jaga o ngake te kaisa kok dini rang puisa ni kok sunggu
rang puisa ni look bai thangkana hanai nor media rok thani ngko no sub zonal ni chairman no nor waisa interview na hadi tam interview na hana nor no point sai ro hanai sekango block president no nor interview na hadi sekango goria ni furu nor muitunar diano point no nang hangkai sekang furu goria wo edc ni hoite edc hapang ni hoite प्रत्येक bisio 5000 টাকা খাইयै ফান রহজাক মানে অ ফান নরক ব খাতে খরচ খাইকা আর প্রত্যেক bisio নর অরাংর দের হকানি সিংদি আজরা বদল বাইতি ইনসা তাগো আনো কুলনাই রকনি বিসিং তং তারা সঙ্গ বলে সয়মালিয়া আং থামগুই তনিরু খবরদার তংমারিকো जों প্রেস মিট খাইলাইছি নাই থামগুই তনিরু বাইনা কিরুই নর থানি তাবকে খবর নাছে আং সাউ गोबांमा एडिसिटि फायो गोबांमा जरावो गोबांमा फान फायो गोबांमा बेनिफिशियारि फायो राजनीति साबनो तैखाय जाक तिनी बर गानो फाइमानि परेवो नों खरग थांगो बाय कुनु यानो आं तिनी बेलायखिनो मोनैया मुसुमु तै खुशी बंग बरनो नगै तिनी बय पूजानि तंथत बुरि लायो चालायो हिन्दु रक तंथबु ख्रिस्टान जानि जा धर्म जानि जा पानो उत्सव तो जतो निबले ना तंथकलायो गलाय बरनि ताबु शान्ति करै तिनी दिनो नुखा मीटिंग चलि दङ उनको रेभिनिउ दा बांगलो एक्चुअली अब साना थांगाखाय आं कुनो एकटा समय चिनि अरनि जिल्ला शासक नबा चिनि एसडीएम नो सोंनाय निनि पूजा पार्बण नि जरावो कुनो एकटा माय सरकारि आवास राजनैतिक प्रोग्राम खाइदे मानमाया आं जे सदल खान दंथं आं सोंनाय जेता दंमानि कुनो समय नांखाय आं सोंनाय तब बर खाइलायदों नै आर तिनि ते कायसा कक तिनि आनो जे कुलनाय रक नरक तंथकदि परिदुस देबना खरग थामबाय कुनु हिया ब बात पारसे हिनुंगा केबा नरक शान्ति के तनक ब्रतांग प्रेसमिट खाइकेले हामे सालायनाबा तांग सालायनानि आराबनि बिसिंग तिनि जे तंनाय रक जे कुनु दिन फानो खबर ना हाजागिया आमहाय लिडार रक न पन्त तिनि गुरुत्व रिजाखा अ जागा वानसुकदि परिदुस देबरमा तंकुरबो काहामनो खायो गरै इंगिबो काहामनो खायो आगि जीवनो सोंजागिया गुरुत्व रिजागिया बरक तिनि अ जागाव नरक न कक सानानि सुजुग रिजागु तिनि सुरुपिनि कलय आनि बाय तो बरक जो जलि जाथानो साइमिया आं तो थाजिं साजाक आनि हालकलाय हालक तो नां जेसा राजनीति फान खायदि आनि बाय आतां फुटुवा नंगो फुटुवा आनो ब राजनीति ओ लगि तैदि आंलाय माया फोरोङि तुजाखा लगि तुजाखा आ बनो सामानुखा बनो तैनो खायमानि हने हायबानो गोबां मा ताताल कक आबो गांखाय आबो ब सानानि बिनि अब्बास बनो फोरोङि खाबा नरक ताबु नायनि दिदो कायसा बरक सावो राजनीति ओ जाति गोष्ठिनो तातुरि हने कोनो दिन नरक सुरुपिनी कलैनो पार्टीनि इन्टरभ्यू नामा नुनुखा सारि नरक सादि पाब्लिक रक जवाब रिथन कोनो दिन सुरुपिनी कलैनो गुरुत्वरि ओइ मीडिया ओ कक सानानि बागै जरा रिदाति जाखा दिनि किन्तु परिदुस देबरमा बुफायंनि एगेन्स्ट कक सारिना बरकै कक फुरुङि साजाकमा बा थतमतो साजाजाव राजनीतियाव ब कदाल फाइजामा बा थतमतो साजाजाव कुनुंगिया बाय ननबो नुगनाय नरबा हामबाय सोरङि थानि राजनीति खलायदि तफानि बागै काहाम खलायदि तबे ताताल कक सानानि आबनो हंगाय कारण ताताल कुबै बरक साइमानो दुमासरा एरियाव थांगाय बुजो तनो साइमानो जेसकबानो हुndi तैकायसा ब्रह्मना सानाय नरक ताताल हंगाय नरक दुमासराव थाङि खबर नायनि चिनि दा सादिन आंबना आगिबो हामजों आं ताबु बातपार हिया सार्थनि बागै बिनि नांमानि बागै बिनि रां पैसा करिंना नांगौ जतनो जीवनो रां पैसा बरक आनो एलिगेशन थेपो रां पैसा बागै थांगोन हानि आं रां पैसा बागै थांगिया ओ दा सादिन दे बर्मा ब प्रेस मिट खायो आनि मुंगुई बनि जानो साव मनाय आंले अंको बीजेपी थांसिनाय आं और तंगमालिया ओ जागाव सिस्टेम करिखानो थिगना आं बसि आनो सिगां साव बीजेपी थानानि हनै आबन परेव जेदिनो आं बीजेपी जॉइन खलायनानि हनै बनो सागादा सादिन तामो ओबाहाय बाफुरानो सावो मनाय आं बरनो अंको बीजेपी थानाय हनै साइरिमा बय किरि जागे आनो 25 लाख 27 लाख नि किसा नर खबर नायनि दि सादिन दे बर्मानो चिन्ता खुब सादिन दे बर्मानो 25 लाख 27 लाख नि काम तिप्रा मथरक रिउइरि रिखा ब काम फालै साखा आपनो ओके काम फालै सामा भाइ ताबुक गाय खापानि ताउते बुखुकसं जनि कक पान्डवरं जेलो खालायमानि रमजांमानि ब फुनुका असामताय न तैनाय खना मायर गमन ओंनाय कार्निवल आमनि कक साका ताय बलायमानि तकलायमानि दाबि खालिमानि खादलायमानि रक ब फुनुक जाखा गाय तिनि तो आसक जरा गोबां करै तावके सिदि तालायमानि रक कक दङ बायजलबारिव किन्तु सिदि रक तानलायनाय सिदि रक खायैने बाक्सा रांसाय दंबायमानि तावक देराव खालायजाक तिनि बागै जरानि कक पान्डा आसं सितों खोनातायसा कबनि कक मारतुइ मानखा फायन हने कक कासारि अन बाजिबानो जतना हामबाय।